तो उनको को जमा घी सला और आप लाटा कते मुन जमा मुझे ना सला आज उनको को मंदा कते नवा कर मा मिट्टे दिसम करा मिट्टे आई तो संविधान पूरी जो तक बना जाति के पूछी तक होल मिला जेमा अलग अलग हो अलग अलग धर्म रा आइडेंटिटी रा ओना कारण থেকে নয়া কিছু কোন তাক না নয়া যাতে ভারত দেশে রাষ্ট্র আয়া ধর্ম বলুতেয়া নাকা তো কোন তাক ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র মুসলিম को हमने আলাদা ধর্ম খ্রিস্টান को আলাদা ধর্ম শিখ को আলাদা ধর্ম না আদিবাসী को আলাদা ধর্ম না তব अब प्रकृति पूजा हर कराबो तो अब जो हिंदू कोर्ट बिल যদি লেগুয়া সাই সম্পত্তি যত को কিনে চাওয়াই তবে तो তার কথা হয় কোন আপ কো কান কো করেন কো খ্রিস্টান ধর্ম কো ধর্মান্তরিত কান এসটি কয় অঙ্কুনি তো ওবিসি को ফলাপা তারপরে হয় কোন আদিবাসী को দাবা করিতে ষড়যন্ত্র করা